فنية ترفيهية تجمع ما بين مؤسستين، مؤسسة المعهد العالي للمسرح والإنشاد الثقافي كمؤسسة للتكوين في المهن الفنية والمسرحية، وأيضا مؤسسة دار الألوان باعتبارها جمعية مدنية تشتغل في حق الفنون التشكيلية في المجال الموسيقي، في مجال الكتابة، في مجال التضامن ديال العمل التضامني. فكانت الفكرة هو جمع الطاقة الفنية سواء داخل معهد الطلبة، سواء كمبدعين كشعراء كسينوغرافيين كرسامة كموسيقيين، وأيضا الكفاءات المتوفرة أيضا في مؤسسة دار الألوان سواء المصورين أو الفنانين التشكيليين أو الديزاينر، وخلق واحد التمازج ما بين العمل الاحترافي، لأن الطلبة ماشي محترفين، الطلبة يلاه كيتعلموا باش يوليو محترفين، بمعنى الدور ديال هذه التظاهرة هو جمع ثلة من المحترفين الفنانين التشكيليين والموسيقيين المحترفين والكتاب مؤسسة دار الألوان مع طاقات إبداعية في مجالات الكتابة، في مجال الشعر، في مجال المسرح، في مجال التشكيلية، وتخلق هذا الحوار ما بين الفنان المحترف والطالب اللي هو تيمتهن حرفة فنية، يمكن يكون فنان مسرحي أو موسيقي أو مخرج أو فنان تشكيلي، وهذا تفتح ليه المجال، لأن العمل ديال المجتمع المدني هو أساسي بالنسبة لنا في المعهد، وجزء ماشي فقط هي المؤسسات العمومية، حتى المجتمع المدني المنظم، المجتمع المنظم سواء في المجال المسرحي في المجال السينمائي في الموسيقي، لأنه تعطينا واحد الإضافة في الحقل المهني الاحترافي اساسي بالنسبه للطالب يعرف ملي كيدوز الفنان المحترف العمل كيفاش يلزم، خص الطالب يعرف هذه الاجراءات باش تخرج كتقصر عليه المشاكل وكتقصر عليه الساعه. هذا اول ايفينمون اللي كيكون ما بين المعهد ديالنا اللي هو ليزاداك ودار الألوان، اللي هو ايفينمون اللي بالنسبه ليا مهم بزاف. علاش؟ لان هنا كنبارطاجيو لي لوازير ديالنا، كنبارطاجيو لا كولتور، وفي هذا ليفينمون اللي يعني حيت ديجا كندير انتربريتاسيون كنغني، يعني في هذا ليفينمون في اطار هذا ليفينمون غنيت وتما حسيت يعني لو فري بارطاج. و جيسبر هذا ليفينمون سا كونتينيورا وتكون الدوره الثانيه احسن من هذه الدوره ان شاء الله. اليوم في ليزاداك ايفينمون بشراكه مع دار الألوان، قبل واحد الكونفونسيون اللي غتفتح لينا افاق كطلبه ديال ليزاداك مع دار الألوان بيان سور، اي اوسي دار الألوان مع ليزاداك. في هذا ليفينمون جو بارتيسيبي بلا بويزي ديالتي، poésie d'amour côté genre. C'était bien passé، كانوا ناس مختلفين، ناس ديال الدومين، شفنا ناس جداد هنايا، انفتحنا عليهم، عرفوا لي كومبيتونس ديالنا، et donc c'est déjà comme premier pas, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est un grand jour en ce sens que c'est la culture et les arts qui sont honorés par ce pas déterminant dans la voie de la valorisation de la culture et des arts à tous les niveaux, créativité, formation, innovation, sensibilisation, aussi bien des enfants, des jeunes, des hommes et des femmes, et qui permet à la création sous toutes ses formes de trouver un terrain de pratique, d'échange d'expériences, d'expertise, grâce à l'encadrement des deux institutions, des artistes plasticiens, des hommes de pensée, de culture, des essayistes.
des chercheurs dans différentes disciplines qui permettent donc à la pépinière de la jeune génération, mais aussi aux adultes, d'être au diapason de ce qui fait l'identité et la profondeur patrimoniale de nos richesses nationales, avec un rayonnement international, le Maroc étant une terre de rencontre, de coexistence pacifique, et qui est ouverte sur toutes les cultures et les civilisations. Ce qui donne à ce partenariat aujourd'hui tout son sens, dans la mesure où il ouvre la voie à la jeunesse au stade de la formation, l'acquisition d'un savoir-faire, d'une maîtrise de la connaissance dans le domaine artistique et de l'innovation, d'être près, tout près du marché du travail. Cette étape ouvrira des horizons nouveaux et prometteurs à la création dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la photographie, de la calligraphie, de la scénographie, de la mise en scène, des décors, des costumes. Le tout, c'est à partir du moment où l'on retrouve la mémoire collective et que cela est médiatisé par les moyens de communication et de l'expression artistique, cela nous donne une valeur, un regard, une perception du monde où nous évoluons.